السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دوسرے پارے کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں مختلف باتیں پیش کی جائیں گی۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی گفتگو ذکر کی ہے وہ قبلہ تبدیل کیے جانے کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ پہلے ہمارا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور نماز پڑھتے تھے تو کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ حجر اسود اور رکن یمانی یہ خانہ کعبہ کے ایک طرف کا حصہ ہے، چاروں طرف میں سے ایک طرف کا حصہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا حصہ۔ جب اس درمیان آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوگا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوگا۔ باقی تین ڈائریکشن میں اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ کعبے کی طرف بھی ہوتا تھا، بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو مدینہ میں یہ پوزیشن نہیں رہ گئی، تو آپ صرف بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور خانہ کعبہ اس کے اپوزٹ میں تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ آپ نے مدینے میں کتنے دن بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا؟ 16 یا 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے۔ اور ٹھیک غزوہ بدر، جنگ بدر سے ٹھیک پہلے اللہ نے قبلہ تبدیل کر دی۔ اللہ نے کیا کہا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم نے آپ کا قبلہ وہ بنا دیا جو آپ چاہتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ چاہا اللہ نے آپ کی خواہش کے احترام میں وہ قبلہ بنا دیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اس میں ایک بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے ابھی بیچ میں آپ کے سامنے ایک جملہ استعمال کیا، کیا؟ جنگ بدر سے ٹھیک پہلے اللہ نے قبلہ تبدیل کیا۔ جانتے اس میں ایک میسج تھا، کیا میسج تھا؟ قبلہ کیا بنا؟ خانہ کعبہ۔ اور خانہ کعبہ ابھی کس کے ہاتھ میں تھا جنگ بدر کے وقت؟ اس سے پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ کافروں کے۔ مسلمان کہاں چلے گئے تھے؟ ہجرت کر کے مدینہ۔ تو خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے لیکن ہے کس کے ہولڈ میں؟ کافروں کے۔ اللہ نے جنگ بدر سے ٹھیک پہلے قبلہ بدل کر کے یہ میسج دیا، مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارا قبلہ ہے وہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں میں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہارا قبلہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کافروں کے ہاتھ میں رہے۔ اور ٹھیک 6 سال کے بعد رمضان میں ہی فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں دوبارہ سے خانہ کعبہ آ گیا۔ یہ اللہ نے میسج دیا تھا، یہ اللہ نے پیغام دیا۔ اچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جس دن قبلہ تبدیل ہوا اس دن آپ نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھائی۔ اس دن آپ ظہر کی نماز میں مسجد نبوی سے تھوڑی دور ایک علاقہ ہے بنو سلمہ قبیلہ ہے، وہاں ایک علاقہ تھا، ایک محلہ تھا، آپ وہاں گئے تھے، وہاں ایک مسجد تھی، آپ وہاں ظہر کی نماز میں تھے، جبریل امین علیہ السلام آئے، 2 رکعت ہوئی تھی، آپ نے حکم دیا جبریل امین علیہ السلام نے کہ اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کے بجائے اب خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیجیے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہی آپ نے بیت المقدس سے رخ پھیر کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ وہ مسجد جو مسجد بنو سلمہ کے نام سے تھی، اس دن سے اس مسجد کا نام کیا ہو گیا؟ مسجد قبلتین۔ آپ جب اس مسجد میں جائیں گے تو پتہ ایسے گیٹ پہ ایسے باقاعدہ وہ لگا ہوا، نقشہ بنا ہوا، ادھر بیت المقدس ہے، ادھر خانہ کعبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن نماز میں حکم آیا اور 2 رکعت کے بعد آپ نے پوزیشن تبدیل کر دیا اور ادھر کے بجائے آپ نے ادھر چلا کر دیا۔ اچھا ظہر میں یہ حکم نازل ہوا، عین نماز میں کیا پتا چلا؟ جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آپ کو ملے فوراً عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا رک جاؤ، چاہے آپ نماز ہی کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مثال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بدل۔ اچھا یہ ظہر میں یہ خبر آئی، اس محلے سے تھوڑی دور پر انصاریوں کی ایک مسجد تھی مدینے ہی میں، وہاں عصر میں یہ خبر پہنچی۔
अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु एक अंसारी सहाबी हैं, उन्होंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी बनु सलमा के महल्ले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। असल में वो अंसारियों की इस मस्जिद में आए, उन्होंने देखा कि ये लोग तो बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे, तो कहा भाइयों क़िबला बदल गया है, अब बैतुल मक़दिस के बजाय खाने काबा की तरफ चेहरा कर लो। ये खबर यहां असर तक पहुंची, अब मगरिब हुई, इशा हुई, और मस्जिद कुबा में जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, ये खबर कब पहुंची वहां? सुबह फजर की नमाज में, सुबह फजर की नमाज। आप सोचें कि कितनी आबादी थी मुसलमानों की वहां पर कि एक दिन में खबर वही मदीना, मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा कितनी दूर है? 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर मुश्किल से। 3, साढ़े 3 किलोमीटर के एरिया में भी ये खबर सुबह तक जाकर के पहुंची, और सुबह में ये सहाबा फजर की नमाज में मशगूल थे। खबर मिली तो इन लोगों ने भी मस्जिद कुबा के अंदर अपना किबला तब्दील कर लिया और बैतुल मक़दिस के बजाय खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करने लगे। अच्छा, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई और किबला तब्दील हुआ तो अल्लाह ने कहा कि कुछ बेवकूफ लोग कहेंगे कि किबला बदल क्यों लिया भाई, इन लोगों का कोई दीन धर्म नहीं है, आज इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, कल इधर रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा सयक़ूलु सुफ़हाउ, बेवकूफ लोग कहेंगे। किसको बेवकूफ कहा अल्लाह ने? यहूदियों को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को। हमारे यहां क्या समझते हैं लोग? यहूदी बहुत बड़े अक्लमंद हैं, जबकि जो बंदा भी अल्लाह की नाफरमानी का काम करे, इसमें अपना दिमाग चलाए, वो बंदा दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ। चाहे वो दुनिया के मामले में कितना ही माहिर क्यों ना हो, लेकिन दीन के मामले में अल्लाह के हुक्म को ना मानने की वजह से उसे सबसे बड़ा बेवकूफ कहा जाएगा। तो अल्लाह ने जवाब दिया कुल लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, भाई आप इनसे कह दो कि मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह, यानी ईस्ट भी अल्लाह का, वेस्ट भी अल्लाह का। अल्लाह जिस तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म देगा उस तरफ रुक करके हम पढ़ेंगे। और यहूदी क्या समझते थे कि असल नेकी यही है कि इधर रुक करके नमाज पढ़ा जाए। अल्लाह ने आगे चल करके एक आयत में कहा नेकी ये नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी क्या है? अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखो, ईमान लाओ अल्लाह पर, कयामत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर, और माल को खर्च करो, रिश्तेदारों के दरमियान। पूरी तफसील अल्लाह ने बयान की, जिसे आयत बिर कहा जाता है, नेकियों वाली आयत कहा जाता है। तो ये पहला मसला आज के इस दर्स में कि किबला तब्दील हुआ, इसके पीछे क्या मकासद थे, क्या चीजें थी, वो मैंने आपके सामने जिक्र किया। दूसरी बात जो इसी ज़िम्न में अल्लाह ने कही है, फरमाया कि वला इन इत्तबाता अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म। बहुत से लोग क्या है, हमारे यहाँ एक जो है एक जुमला चलता है कि दिल में जो बात आए ना वो कर लो। क्या है? दिल की बात मान लिया करो, दिल में जो भी बात आए अमल कर लो। अल्लाह ने कहा दिल की हर बात मान लेना ये जुल्म। वला इन इत्तबाता अहवाअहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, अगर आप दिल में आने वाली हर बात को कबूल करेंगे, इन्नका इज़न लमीना ज़ालिमीन, तब आप क्या होंगे? जालिम हो जाएंगे, तब आप जालिम हो। दिल की हर बात मान लेना, आंख बंद करके ये दिल में आ गया नहीं ये करूंगा मैं, ये जुल्म है। जुल्म किसको कहते हैं? किसी भी चीज को उसकी जगह से उठा करके कहीं और रख देना। वज़उ शैइ फी गैरि महल्लिही, चीज को उसके असल जगह से उठाकर कहीं और रख देना, यह जुल्म कहलाता है। तो दिल की आप हर बात मानेंगे तो कभी आप कुछ गलत करेंगे, कभी आप कुछ सही करेंगे, इसीलिए दिल की हर बात मान लेना यह जुल्म है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत अहम बात बयान की, फरमाया मदद किससे मांगना है? अल्लाह से। और अल्लाह से मदद मांगने के कई जरिए हैं, दुआ के जरिए आप अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह ने यहां दो अहम बात बयान की, क्या? इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और सलात, इन दो चीजों के जरिए अल्लाह की मदद मांगना। सब्र पर अभी हम बात करेंगे। सलात यानी नमाज का क्या मसला? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आती, इज़ा हज़बहु अम्र सल्ला, जब भी कोई मुसीबत आती क्या करते थे आप? नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। हमारे यहां ये माहौल नहीं, हमारे यहां ये माहौल नहीं। माहौल ये बनाइए कि घर में कोई बीमार हो, आप नमाज पढ़ करके अल्लाह की मदद मांगिए। नबी कोई भी मसला हो, आप जंगे बद्र ले लीजिए, बहुत बड़ा मसला था, आप नमाज में गए, आपने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ की। सूरज ग्रहण, सूरज की रोशनी छीन ली अल्लाह ने, आपने नमाज अदा कर लिया। आंधी आई, तूफान आया, आपने नमाज अदा कर लिया। चांद को ग्रहण लग गया, आपने नमाज अदा कर लिया। नमाज के जरिए अल्लाह की मदद मांगी। और दूसरी चीज जो है सब्र, सब्र के जरिए अल्लाह की मदद मांगी। और आप जानते हैं जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह आपके साथ।
साथ का क्या मतलब होता है? ये साथ, ये साथ नहीं है, ये आगे पीछे। अल्लाह ऐसे है सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ। वो सब लोग बोलते हैं चलो आगे हम पीछे आएंगे, वो फिर पीछे नहीं आते, वो अपना मौका देख करके आते। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, ये साथ का मतलब है। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या है कि आप सब्र कर लें, अल्लाह आपके साथ हो जाए। अच्छा, मदद किससे मांगना है? हमें अल्लाह से, लेकिन हम इंसानों से भी तो मदद मांगते हैं। आप किसी को कैसे समझाएंगे कि भाई फला बंदा जो है वो बाजार वालों से भी मांगता है, दरगाह वाले से, बाबा से मांगता है, आप उसको बोले नहीं मदद अल्लाह से मांगना, तो बोलेगा कि आप भी तो मदद मांगते हो। कोई डूब रहा है तो आप मदद मांगते हो कि नहीं मांगते? कभी आपको पैसे की जरूरत है, किसी से मदद मांगते हो कि नहीं मांगते? मांगते हो। कभी किसी की बाइक मांगते हो कि फला काम है जल्दी जाना है, बाइक दे दीजिए, ये मदद ही तो है। तो क्या, कैसे आप डिफाइन करेंगे? देखिए, बंदों से भी मदद आप मांग सकते हैं, लेकिन 3 कंडीशन के साथ। नंबर 1, जिससे मदद मांग रहे हो वो जिंदा हो। क्या हो? जिंदा। नंबर 2, वो सामने मौजूद हो, हाजिर हो। नंबर 3, वो कादिर हो। जिंदा हो, हाजिर हो, कादिर हो। मिसाल के तौर पर आप डूब रहे हैं, आप किससे मदद मांगेंगे? जिसको स्विमिंग आती है ना, उससे, उसी से मदद मांगेंगे। आपकी मदद को कौन जाएगा? जो स्विमिंग कर सकता है। आप किसी ऐसे बंदे को किसको आपको पता है कि इसको तैरना नहीं आता, आप उसको बुलाएंगे? नहीं मदद मांगेंगे उससे। आपको पैसे की जरूरत है, किससे मदद मांगेंगे? किसी जो गरीब से जाकर के नहीं मदद मांगते। तो वो बंदा जिंदा हो। अब जिंदा की जब शर्त लगा दी तो जितने खबर में है किसी से आप मदद नहीं मांग सकते, चाहे वो कितने ही मालदार क्यों, चाहे उनके पास कितनी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। नंबर 2, वो हाजिर हो। बगदाद वाले से आप मांग सकते हैं बैठ के? नहीं मांग सकते आप, चाहे वो जिंदा ही क्यों ना हो। एक मिसाल है। नंबर 3, कादिर हो। जिंदा हो, हाजिर हो, लेकिन कादिर नहीं है अगर, तो आप नहीं मांग सकते। मिसाल के तौर पर जिंदगी में आप अपने अब्बा से पैसा मांगते थे, आपके अब्बा का इंतकाल हो गया, लाश सामने पड़ी है, वो जिंदा नहीं है तो आप नहीं मांग सकते। या आपके सामने बैठे हुए हैं, जिंदा हैं, हाजिर हैं, लेकिन वो बीमार है, आपकी मदद करने की पोजीशन में है ही नहीं, तो आप उनसे मदद मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। इन तीनों कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है तो फिर आप बंदों से मदद नहीं मांगेंगे। अगर मांगते हैं तो क्या? ये शिर्क। मदद मांगते हैं तो शिर्क है। आइए सब्र की तरफ। सब्र का मतलब होता है रोकना, अपने आप को रोक कर रखना। और किसी भी चीज पर सब्र करने के 4 आदाब हैं। नंबर 1, सबसे पहला आदब, अभी आपको खबर मिली कि आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, सब्र कब करेंगे? 3 दिन के बाद। अभी जैसे ही खबर मिली वैसे ही सब्र करना, यह सबसे पहली चीज। नंबर 2, आपको क्या कहना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या करना है? आपको ऐसे रहना है कि जैसे मुसीबत आप पर आई ही नहीं, यानी उसके आसार आपकी जिंदगी में जाहिर नहीं होना चाहिए। कैसे? इसकी एक मिसाल बड़ी प्यारी सी, हमारी बहनें घर की खवातीन भी हैं, बड़ी इबरत नसीहत बार बार आप सुनते हैं। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से। निकाह होने के बाद एक लड़का पैदा हुआ, और वो लड़का पैदा हुआ, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा किसी काम से गए और उस दिन उस बच्चे का इंतकाल हो। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर नहीं, घर आए, इन्होंने, औरत ने उस बच्चे की लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। शौहर आए, खाना खिलाया, बनी सवरी, मेकअप किया, शौहर के सामने हाजिर हुई, उनकी जरूरत को पूरी किया, दोनों बिस्तर हुए। और जब ये सारा मरहला गुजर गया, बड़ी मोहब्बत से सवाल किया कि मेरे शौहर, अगर आपके सामने, अगर आपके पास कोई सामान रख करके जाए, कहे थोड़े दिन बाद आऊंगा, लेकर के जाऊंगा, थोड़े दिन बाद आए, मांगे, आप देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल दूंगा। कहा फिर आप अपने बच्चे के बारे में यही सोच लीजिए, आपका बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये सब्र हमारे यहां नहीं, हमारे यहां सब्र होना चाहिए। जो भी चीज आती है अल्लाह की तरफ से आती है। वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक, जो भी अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा, राजी रहिए उस पर। ये तीसरा दर्जा। चौथा दर्जा क्या है? मातम नहीं करना आपको, मातम से बचे आप। जजा फजा, चीखना
ٹھیک ہے آنکھ سے آنسو آ سکتے ہیں, آپ کے چہرے پر غم آ سکتا ہے, ٹھیک ہے وہ سب آ سکتا ہے, لیکن جزا فضا نہیں کرنا, چیخنا چلانا نہیں, ماتم نہیں کرنا, گریبان نہیں پھاڑنا, گال نہیں پیٹنا, اور ایسے ہی جو ہے میت کی خوبیاں بیان کر کے زور زور سے رونا نہیں. یہ 4 آداب ہیں صبر کرنے کے. اگر یہ 4 آداب آپ کی زندگی میں ہیں مصیبت کے وقت, تو ایسی صورت میں گویا کہ آپ صبر کرنے والے ہیں, آپ کے ساتھ اللہ ہے. وبشر الصابرین, اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یہاں پر وہ بات بھی سن لیجئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, ان کی بیوی تھی ام سلمہ, جنگ احد کے موقع سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر. اب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اللہ سے دعا مانگو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اور صبر کرو. انہوں نے دعا پڑھ لیا, صبر کر لیا. تو کہتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ سے نعم البدل مانگنے کی یہ دعا ہے. آپ کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس نقصان کی بھرپائی اچھے طریقے سے ہو جائے, اس کے لیے دعا. کہتی میں نے دعا تو پڑھ لیا, لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے. وہ پہلے مسلمان ہوئے, انہوں نے جو ہے سب سے پہلے ہجرت کی, انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اتنے عظیم صحابی ہیں, تو یہ اور شہید ہو گئے, شہید کا مقام, تو ان سے زیادہ اچھا میرے لیے کون ہو سکتا ہے. کہتی ہے لیکن نبی نے کہا تھا تو ایمان تھا. تھوڑے دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا, تب میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ابو سلمہ سے بہترین رشتہ اس سے کیا ہو سکتا تھا. ہمارا کام کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں, اس کا بہترین رزلٹ آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں صبر صبر صبر, تمہیں کیا پتا کہ میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے. ہمیں نہیں پتا, لیکن اللہ کو پتا ہے, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ہمیشہ زندگی میں صبر کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے. اچھا, اس کے بعد جب صبر کی بات آئی تو اللہ نے اس کے فوراً بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ کر دیا. آپ جب قرآن پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ تو آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا کہ بات صبر کی چل رہی ہے, تو اللہ نے پھر یہ صفا مروہ کا تذکرہ کیسے کر دیا, اور صرف ایک آیت میں. کیوں صفا مروہ کا تذکرہ؟ اس لیے کہ صفا مروہ کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں جب حج یا عمرہ کو جاتے ہیں, سعی کرتے ہیں, دوڑتے ہیں 7 چکر. یہ کس کی یادگار ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام. کس کی بیوی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر گئے ہاجرہ کو, اپنے بیٹے اسماعیل کو, واپس جانے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا کس کے بھروسے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو پرندہ بھی نہیں آتا, یہاں کوئی پیڑ نہیں, پودا نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی پرندہ نہیں, کس کے بھروسے؟ اللہ امرا کبھی آدھا, اللہ نے حکم دیا. ہاں فرمایا جائیے, اذن لا یضیعنا, تب اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے. آپ جانتے تھوڑا سا کھانا پانی ختم ہو گیا, بچہ بلک رہا ہے, رو رہا ہے, بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے, ایک ماں کی محبت اور ممتا نے جوش مارا, پہاڑ پر چڑھی کہ کوئی نظر آئے گا, صفا پر گئی, صفا پہ چڑھی کوئی نظر نہیں آیا, مروہ پر آئی, مروہ سے پھر صفا, صفا سے مروہ 7 چکر لگائے, اور 7 چکر لگانے کے بعد پھر سے بیٹے کی یاد آئی, بھاگ کر بیٹے کے پاس آئی تو دیکھا بیٹے کے پاس پانی نکل رہا ہے, پانی کی مڈیر بنانے لگی, کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا, پانی ٹھہر گیا اور انہوں نے مڈیر بنا لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مڈیر نہیں بناتی, رکاوٹ نہیں بناتی, تو وہ پانی جو زمزم کا ہے وہ پوری طرف پھیل جاتا اور تمام لوگ اس سے سیراب ہوتے. اچھا, ہمارے یہاں کیا ایک بات مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے, وہاں سے پانی نکلا. غلط بات ہے, ان کے ایڑیاں رگڑنے سے پانی نہیں نکلا. جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور اپنی اس نیک بندی کی اللہ نے مدد کی اور اس کے بچے کو سکون پہنچا کر کے اس کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا. ایک عورت اس سے زیادہ صبر کیا کرے گی؟ اسی عورت کی یاد میں اللہ نے صبر کے فوراً بعد صفا مروہ کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی بندیوں, اللہ کے بندوں, اس جیسی عورت کی طرح اپنی زندگی کے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور ہر طرح کے حالات پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. آگے بڑھے تو آگے اللہ نے علم چھپانے کا انجام بیان کیا. جو لوگ علم چھپاتے, بعض دفعہ لوگوں کو, آج ہمارے ہاں دیکھیں کتنے عالم ہیں, کتنے عالم, ان کو قرآن کی بات معلوم, حدیث کی بات معلوم, لیکن مسلک کو بچانے کے چکر میں قرآن حدیث کی صحیح بات لوگوں کے درمیان نہیں بیان کرتے.
اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ ہاں بعض دفعہ کسی حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت آپ کسی سے کوئی بات کچھ وقت کے لیے چھپا سکتے ہیں، کچھ وقت کے لیے چھپا سکتے ہیں، لیکن دین کا علم مکمل طور سے چھپانا آپ کے لیے جائے۔ آپ کو کوئی بات معلوم ہے وہ دوسروں کو بتائیے، علم کو چھپانے کا کام مت کیجیے۔ اچھا جب بات علم کی آئی تو علم کی بات کے فوراً بعد اللہ نے کیا بیان کیا؟ توحید کا تذکرہ کیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ علم میں سب سے افضل علم کیا ہے؟ توحید۔ علم کی بات آئی، علم کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ تمام علوم میں، دنیا میں جتنے طرح کے علم پائے جاتے ہیں، سب سے اچھا علم توحید ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے توحید کا علم سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو اللہ نے رمضان کا، روزوں کا اور دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں دعا کے حوالے سے ایک بات میں بتاؤں، اللہ نے آیت نمبر 183، 184، 185 تینوں آیتوں میں روزوں کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 187 میں پھر سے روزوں کا تذکرہ کیا، لیکن آیت نمبر 186 میں اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا۔ پہلے بھی روزے، بعد میں بھی روزے، درمیان میں کیا ہے؟ دعا۔ کیا بتلانے کے لیے کہ روزہ اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ جب روزے سے ہوں تو آپ کو اللہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ انہی میں ایک بندہ کون ہے؟ روزے دار۔ وہ روزے دار جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا، روزے کی حالت میں جب تک دعا کرتا رہے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا رہے گا۔ آپ روزے سے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آج کل الحمدللہ آپ نے شروع کیا ہے، تو روزے کی حالت میں بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کیجئے، چاہے دکان میں ہو یا مکان میں ہو یا مسجد میں ہو۔ اسی ضمن میں اللہ نے ایک بات بیان کی، فرمایا روزے کے کئی ایک مسائل کا تذکرہ کیا، اسی میں ایک مسئلہ کیا بیان کیا؟ اعتکاف جو رمضان کی ایک عبادت ہے، جو آخری عشرے میں انجام دی جاتی ہے، جس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ یا ایک مسئلہ اللہ نے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کہاں ہوگا؟ صرف مسجد میں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ عورتوں کے لیے انتظام ہے تو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں گی، گھر میں کوئی اعتکاف نہیں ہوگا۔ پھر اعتکاف کیا ہے، اس حوالے سے اور باتیں انشاءاللہ کسی خاص درس میں جمعہ کے خطبے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو اعتکاف صرف مسجد میں ہو سکتا ہے۔ اچھا روزوں کی بات کے فوراً بعد اللہ نے کیا تذکرہ کیا کہ حرام مال کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ روزوں کا کہاں تذکرہ، کہاں پھر حرام مال، دو ایک طرف اور یہ دوسری طرف۔ کیوں اللہ نے کہا؟ کیونکہ روزہ رکھنے کے دوران یا روزے کی حالت میں ہم بہت ساری ایسی نیکیاں کرتے ہیں جس کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے، جس کا تعلق مال سے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو روزے رکھ رہے ہو نا، یہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر حرام مال استعمال کرو گے تو تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، تمہارا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے جیسی عظیم نیکی تمہارے حرام مال کھانے کی وجہ سے کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر، اور جو ہے یہ میڈیا اینکرز اور جو ہے یہ تمام رپورٹرز ایک بات بہت دھڑلے سے عام کرتے ہیں کہ قرآن کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کیسی آیتیں پیش کرتے ہیں؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں کافروں کو پاؤ قتل کرو۔ کیسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں؟ باقاعدہ ٹی وی چینل سے ایسی باتیں بولی جاتی۔ کیا ایسی بات ہے؟ درست بات کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے قرآن میں، جو بھی چاہے سورہ توبہ کی آیت ہو، چاہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہو، چاہے سورہ محمد کی آیت ہو، ان 3 آیتوں کو خاص طور سے منشن کیا جاتا ہے، یہ خاص پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں ہے۔ کس کے پس منظر میں؟ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے اس کو کاٹ پیٹ کر کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ جتنی بھی باتیں ہیں کافروں کو قتل کرنے کے تعلق سے، وہ کس تناظر میں، کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ جنگ کے۔ فرمایا یہ کافر تمہارے مقابلے میں جنگ میں آئے تو انہیں قتل کرو، لیکن عام حالات میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کسی جانور تک کو نہیں مارنا ہے، انسان تو دور کی بات۔ یہ ہماری شریعت، یہ ہمارے دین کی بات ہے، یہ ہمارے دین، لیکن یہ باتیں
सोशल मीडिया के अंदर टीवी चैनल्स पर लोग बयान नहीं करते, काट छाट करके आपने मतलब की बात बयान करते हैं। आगे अल्लाह ने कुरान की सबसे बेहतरीन दुआ, सबसे बदतरीन दुआ का तस्करा किया। कुरान की सबसे बदतरीन दुआ क्या है? कुरान की मतलब जो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है, एक इंसान सबसे बुरी दुआ जो मांगता है वो क्या मांगता है? सिर्फ दुनिया। अल्लाह मेरी दुनिया बना दे, ये ठीक कर दे, घर दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सिर्फ दुनिया मांगता है। फरमाया ये सबसे बदतरीन दुआ है। सबसे अच्छी दुआ क्या है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया भी अच्छी बना दे, आखिरत भी अच्छी बना दे, और दुनिया में गलती हो जाए तो हमें क़यामत के दिन जहन्नम के अजाब से बचाइए। ये सबसे बेहतरीन दुआ है, ये दुआ हमें करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ करते थे। आगे बहुत सारे मसाइल का तज़किरा अल्लाह ने किया। एक मसला जो अल्लाह ने बयान किया है वो ये कि अपनी बच्चियों की शादियां किसी भी मुशरिक लड़के से मत करो, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो। आज हमारे यहां देखें, मुशरिक लड़कों से हमारे अपने लोग, तौहीद परस्त लोग मुशरिक लड़कों से निकाह करते थे। क्या देखकर? माल और खानदान देख। जबकि अल्लाह ने कहा वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, मुशरिक लड़कों से अपनी बच्चियों का निकाह मत करवाओ, तौहीद से समझौता नहीं। हमारे यहां लोग क्या कहते हैं? गरीब से शादी नहीं करेंगे, अमीर से शादी करेंगे, और वो बिगड़ा हुआ तो क्या कहेंगे? अरे ठीक है, अल्लाह की जात से उम्मीद है ठीक हो जाएगा, हमारी बच्ची ठीक कर देगी, यहां ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बात यह है कि भाई गरीब है, शादी कर दो, मालदार हो जाएगा, अल्लाह ताला मालदार कर देगा, ये गरीब कहां से कहां से इसकी गरीबी खत्म हो? माल के सिलसिले में हम समझौता नहीं करते, लेकिन तौहीद के मामले में हम समझौता कर जाते हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। अल्लाह ने सीधे मना किया, फरमाया किसी भी मुशरिक लड़के से, चाहे वो तुम्हें पसंद ही क्यों ना आ रहा हो, स्मार्ट हो, मालदार हो, वेल सेटल्ड हो, घर वाला हो, बंगले वाला हो, जैसा भी हो, अपनी बच्चियों का निकाह तुम्हें ऐसे लड़कों से कतान नहीं करना, इससे इज्तनाब करो। आगे अल्लाह ने औरतों के खुसूसी मसाइल का कुछ तज़किरा किया है। हालत हैज़ का मसला, औरत जब पीरियड के अय्याम में हो, हैज़ की हालत में हो, तो मर्दों से कहा कि अपनी बीवियों के करीब मत जाओ। अल्लाह ने मना किया। हाँ, जब वो पाक हो जाए, पाक साफ हो जाए, तो उसके बाद फिर तुम उनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। लिहाजा जो है मर्द हजरात को चाहिए कि ऐसे आलम में अपनी बीवियों से अपनी ख्वाहिश को पूरी करने से दूर रहे। हाँ, उनके साथ उठना बैठना, बाकी तमाम काम आप कर सकते हैं, खाना पीना, सोना जागना, सारे काम कर सकते हैं। यहूदी क्या करते थे? औरत ऐश की हालत में होती थी, बिल्कुल बाइकॉट, बिल्कुल बाइकॉट, सब अलग, बिस्तर अलग, खाना अलग, पानी अलग, रहन सहन अलग, उसे ना उठना जागना सब अलग। जब पाक साफ हो जाती तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बुला लेते थे। हमारी शरीयत ने कहा नहीं, ये नहीं करना। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या कहती है? मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में लेट करके कुरान पढ़ा करते थे, वाना हाइज़ुन, और मैं हैज़ की हालत में होती थी। क्या पता चला? आप अपनी बीवी की गोद में सर रखकर जब वो हैज़ की हालत में हो, आप कुरान जैसी अजीम इबादत में अंजाम दे सकते। ये क्या क्या अलग कर दिया आपने? औरत नापाक नहीं हुई, बज़ाहिर वो नापाक है कि वो नमाज से दूर रहेगी, रोजे से दूर रहेगी, और इस जैसे उम्रे और हज की इबादत से दूर रहेगी, लेकिन बकिया उसका जिस्म ऐसा नापाक नहीं है कि आप उसको अपने बिस्तर से, अपने कमरे से अलग कर दो। ये शरीयत की तालीम है। आगे बढ़े तो अल्लाह ने इद्दत के कुछ मसाइल का तज़किरा किया। एक औरत को तलाक हो जाए, उसकी इद्दत कितनी है? तलाक के ताल्लुक से हम तफसीली बात इंशाअल्लाह सूरत तलाक में करेंगे, पारा नंबर 28 में। एक औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, उसकी कितनी इद्दत है? 4 महीने 10 दिन। और ये इद्दत अरबी महीने के हिसाब से काउंट होगा, अंग्रेजी महीने के हिसाब से काउंट नहीं। इस्लाम की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी इबादतें हैं, वो सारी इबादतें किस हिसाब से अंजाम दी जाती हैं? चाँद के हिसाब से, सिवाय किसके? सिवाय किसके? नमाजों के। नमाज का ताल्लुक किससे है? सूरज से। नमाज का ताल्लुक सूरज से। बाकी तमाम चीजें आप देख लें, हज हो, उमरा हो, और रोजा हो, और ईद हो, और भी दीगर चीजें क्या है, ये तमाम चीजें चाँद के हिसाब से अंजाम पाती हैं। आगे अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है। एक कौम वाले थे, वो लोग एक मर्तबा क्या किया, उन लोगों ने मौत के डर से वो लोग भाग गए। वहां क्या है, कोई बीमारी फैल गई, तो उन लोगों ने सोचा भाई अभी तो हमें बीमारी नहीं है, चलो यहां से भाग लो। कितनी तादाद में थे? वो उलूफुन, हजारों की तादाद में थे, हजारों। सबने अपना इलाका छोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या किया? रास्ते में उनको क्या कहा? ऑर्डर दिया, मूतू, सबके सब मर जाओ। सब मर गए, सब मर गए। फिर अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदा किया, सुम्मा अहयाहुम, फिर दोबारा जिंदा किया। क्या बतलाने के लिए? कि मौत से किसी सूरत फरार नहीं।
मौत से नहीं भाग सकते हो तुम, किसी सूरत में तुम मौत से नहीं भाग सकते हो, चाहे जितनी कोशिशें कर लो, जितने प्लान बना लो। और दूसरी बात क्या मालूम हुई, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जब चाहे जैसे चाहे आपके साथ जो मामला करना चाहे कर सकता है। कल तीसरे पारे में हम इंशाअल्लाह अल्लाह की कुदरत के हवाले से तफसीली बहस करेंगे कि पारा नंबर 3 में किस तरीके से अल्लाह ने अपनी कुदरत के मज़ाहिर जिक्र किए हैं। तो दूसरी बात इस वाक़े से मालूम हुई कि आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ताल्लुक से कोई भी काम करने पर कादिर है। इसका मामला क्या है, वो कहता कुन हो जा फयकून, तो चीजें हो जाती हैं। आखिरी बात आज के इस दर्स के हवाले से वो ये कि तालूत और जालूत का वाकया अल्लाह ने बयान किया। तालूत और जालूत का, बनी इसराइल जब मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह गुजर गए, दुनिया में आए चले गए, और मूसा अलैहिस्सलाम के बाक़ियात तबर्रुकात थे कुछ, वो एक ताबूत में, एक संदूक में बंद थे, उससे बनी इसराइल के लोग क्या करते थे, बरकत हासिल करते थे। लेकिन फिर इनके अंदर बिगाड़ आ गया तो अल्लाह ने इनको सजा दी, और जालूत नाम का एक जालिम बादशाह था, वो अपने लश्कर के साथ आया, इनके इलाके पर हमला कर दिया और वो संदूक लेकर के चला गया और इनके इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। अब अल्लाह ने इनके दरमियान एक नबी भेजा, बनी इसराइल के दरमियान। बनी इसराइल को अपनी गलती का एहसास हुआ, इनको फिक्र हुई कि वो ताबूत हमारे पास आना चाहिए जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। जब भी कोई मौका होता था वो अपने सामने उसको रखते थे, उससे बरकत हासिल करते थे, उससे सुकून हासिल करते थे। तो उनको फिक्र हुई, नबी से कहा कि भाई आप हमारा एक बादशाह बना दीजिए ताकि उस बादशाह की क़ियादत में हम जाएं और जालूत से जंग करें और उससे अपनी चीजें वापस ले लें और इंतकाम और बदला ले लें। तो उन्होंने एक बादशाह मुकर्रर कर दिया, तालूत नाम का। तालूत नाम का एक बादशाह, कहा ये तुम्हारा बादशाह है, ये तुम्हारा जो है अगुआ है, और इसका ये तुम्हारा कमांडर है, सिपह सालार है, जाओ इसके साथ इसकी अगुवाई में जंग करो। तो लोगों ने, बनी इसराइल जानते, एतराज करने वाली को कहने लगे, अरे इसके पास तो माल वाल कुछ है ही नहीं, और ये जो है गरीब आदमी है, ये हमारा बादशाह कैसे हो सकता है। तो नबी ने कहा, जो नबी थे उस वक्त, अल्लाह ने नाम नहीं लिया, कहा कि देखो ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह ने इनका इंतखाब किया है, और अल्लाह के इंतखाब में दो चीजें, इनके पास इल्म भी ज्यादा है और ताकतवर और मजबूत भी है। बहरहाल बनी इसराइल तैयार हो गए और जालूत बादशाह के मुकाबले में गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करके जंग करना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ये लोग जीत गए और सारी चीजें इन लोगों ने जालूत बादशाह से, जालिम बादशाह से वापस ले लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम जो अभी तक नबी नहीं बने थे, उसी लश्कर में थे, उन्होंने जालूत बादशाह का कत्ल किया। इस तरीके से ये वाकया मुकम्मल हुआ। लेकिन यहां दो बातें मैं आपके सामने रखूं। नंबर एक, असबाब पर भरोसा आपको नहीं करना, असबाब पर भरोसा नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह ने क्या कहा, इनके पास लश्कर था, हथियार थे, सामान था और जंग करने वाली और सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ने कहा इन्होंने उन लोगों को हरा दिया। कैसे? अल्लाह के हुक्म से। क्या पता चला, हमें असबाब पर भरोसा नहीं करना है बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना है। आप ये सोचे मेरे पास सब है, मैं सारी चीजें हासिल कर सकता हूं। अभी पिछले दिनों किसी बंदे ने बड़ी अच्छी बात लिखी, आपके इस मुल्क का सबसे मालदार इंसान, दुनिया के 11वें नंबर पर मालदार इंसान, एशिया में नंबर 1 इंसान मालदार, उसके बेटे की शादी हुई। आप जानते हैं उसका बेटा एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जो उसको वो बीमारी दिन ब दिन मोटा करते जाती। सारे हथियार इन लोगों ने इस्तेमाल कर लिए लेकिन इस बीमारी से अपने बच्चे को निजात नहीं दिला। आप क्या समझते हैं, जो मोटा मोटा अच्छा अच्छा दिख रहा है तो इनकी जिंदगी में सब चंगा, इनकी जिंदगी में सब अच्छा है? आप उसकी स्पीच सुने, उसने अपनी स्पीच में कहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं पूरी जिंदगी खुशी के साथ गुजार करके आया हूं, बल्कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें बर्दाश्त की। और ये बात वो कह रहा था, उधर इस मालदार इंसान की आंखों में आंसू थे, इतना मालदार हूं उसके बावजूद मैं अपने बच्चे को इस बीमारी से नहीं बचा सकता। असबाब पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा करना है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो आखिरी बात है, इस्लाम में तबर्रुकात की क्या हैसियत है। हमारे यहां नालैन मुबारक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल जियारत करवाई जाती है। हमारे भाइयों के यहां, हमारे भाइयों के यहां जियारत करवाई जाती है। पहली बात आप याद रखें, अंबिया के बदन और उनके बदन से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं, तमाम चीजों से बरकत लिया जा सकता है। किसके किसके? मैंने कहा अंबिया, नबी, रसूल, पैगंबर।
मिसाल के तौर पर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, थूक, लुआब, यहां तक कि बलगम भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, हाथों में लेकर के अपने बदन पर मल लिया करते मुबारक। कई कितने वाकयात हैं, जंग खैबर के मौके से हजरत अली को आंख आई हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, लुआब लगाया, ठीक हो गए। हिजरत के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को गारे सौर में एक जहरीले जानवर ने डस लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिरे, नबी जागे, पूछा अबू बकर क्या हुआ? कहा नबी किसी जहरीले जानवर ने डस लिया, आपने लुआब लगाया, वो बीमारी ठीक हो गई। नबी की जात अपने आप में बरकत वाली है, बरकत लिया जा सकता है। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हैं, कई एक सहाबा के पास थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल। ऐसे ही कपड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था। जब मदीना में कोई बीमार होता था तो ये क्या करती थी, बर्तन में पानी डाल करके ये कुर्ता उस पानी में डालती थी और उस बर्तन का, उस कपड़े का पानी उस मरीज और बीमार के ऊपर निचोड़ दिया करती थी। इससे बरकत हासिल करते थे वो लोग और इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता था, शिफा दे। अंबिया की जात, उनके बदन, उनके जिस्म के हिस्से से बरकत हासिल करना जायज है, लेकिन कब तक? जब तक वो जिंदा थे तब तक। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, वो कब्र में, बहुत से लोग कब्र रसूल से बरकत लेते, क्या करते हैं, एहराम वाला कपड़ा जाते हैं पोंछते, ऐसा अच्छा सा पोंछते हैं, वहां वाले सफाई बराबर करते हैं, हमारे यहां वाले ले जाकर के चादर पोंछते, बरकत मिलेगी। अब नहीं बरकत, जब तक जिंदा थे तब तक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अंबिया के अलावा कोई वली हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई पीर हो, कोई मुर्शिद हो, कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, उसकी जात से, उसके जिस्म से बरकत लेना ये क्या है, हराम, नाजायज। चाहे हमारे यहां तो गंदे, मैले, कुचैले और जो बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल वाले न जाने कैसे कैसे लोगों से बरकतें लेते हैं, न जाने कैसे तबीयत गवारा करती है। इसलिए कहते हैं अकीदत बहुत बुरी चीज है। आप मोहब्बत रखें, अकीदत नहीं रखें किसी से। अकीदत के मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे ये कब्र वाले जो हैं, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हर बात ली जाएगी, इनकी कोई बात छोड़ी नहीं जाएगी। दुनिया में हर किसी की बात को लिया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, सिवाय इस कब्र वाले के। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत करने और उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।